ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଆମ ବାପା। ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ର ବିବରଣ ବୋଧହୁଏ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇପାରିନି। ସବୁ ପୋଥି ପୁରାଣ ଧର୍ମ ଇତିହାସ ଏହି ଚରିତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିବାରେ ଅସଫଳ ନା ବୋଧଜ୍ଞାନ ହରାଇ ବସିଛି। ସବୁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ବି ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ଓ ଦୁର୍ଗମ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ମା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ରଟି ବାପା। ଛୁଆଟି ପାଇଁ ବକ୍ଷରୁ ଅମୃତ ଛଡ଼ାଇ ଜୀବନ ସାରା ନିଜକୁ ନିଶାହାରା କରି ତାର ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ଜୀବନର ଦୀପଟି ସେମିତି ଲିଭି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ବାପା ଚରିତ୍ରକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଅପାରଙ୍ଗମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ପରିବାର ଚାକର ସବୁ ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଛଳା ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନ ଗଡ଼ାଇ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ସହ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣରେ ଶରୀରର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଲୁହ ଓ ଲହୁ ଛଡ଼ାଇ ସର୍ବଦା କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେଉଥିବା ମହିମାମୟ ପୁରୁଷଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ହେଇଯାନ୍ତି ବାପା। ବାପା ପିତା ଧର୍ମ, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ, ପିତରି ପ୍ରୀତିମାପର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତାଃ। ସାରା ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଇବାର ସ୍ରଷ୍ଟା ସେ ଆମ ବାପା। ସଂସାରରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ସୁଚରିତ୍ର, ଉଚ୍ଚମାନ, ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ସନ୍ତାନଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କର ଥାଏ ଅଫୁରନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଅଭିଳାଷ ସେ ଆମ ବାପା। ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନର ସୁପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଅନୁଗ୍ରହର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ ଆମ ବାପା। ଧନ ମାନ ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କର ଥାଏ ପରିତୃପ୍ତି ସେ ଆମ ବାପା। ଦୁଃଖଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ରଖି ସୁଖରେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଦେବା ଲାଗି ଯେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି ଆଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ସେ ଆମ ବାପା। ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଯେ ସତର୍କର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ସେ ଆମ ବାପା। ସେମିତି ଜଣେ ଅନବଦ୍ୟ କୃତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଜନୀକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। 1930 ମସିହା ଭାରତର ପ୍ରତିଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସଭିଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ବୀଜ ବପନ ପାଇଁ। ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 24 ତାରିଖ ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ମା ବାଗ୍ଦେବୀ ସାରଳାଙ୍କ ଘଣ୍ଟ ଛାୟା କଳା ସାହିତ୍ୟର ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କନ୍ଦରାପଟି ଗ୍ରାମର ବନମାଳୀ ନାୟକ ଓ ମାତା ଦୁର୍ଗାଦେବୀଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କଲେ ଏକ ଯୋଗଜନ୍ମା ସୁଯୋଗ୍ୟ ସୁପୁତ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ମା ପାଣି ପବନରେ ସେଦିନ ଏକ ନୂଆ କଳେବର ହେଲା ପରି ଲାଗିଲା। ବନମାଳୀ ଓ ଦୁର୍ଗାଦେବୀଙ୍କ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନର ନାମ ହେଲା ନୃସିଂହ ଆଉ ଗେହ୍ଲା ଡାକ ନାମ ଟିମା। ଟିମା ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଧାବୀ, ସ୍ନେହୀ ଓ ପରୋପକାରୀର ପରିଚୟ ଦେଇ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରି କନ୍ଦରାପଟି ଗ୍ରାମରେ ବାସ ଚହଟାଇ ଦେଲେ। ପରିବାରର ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁବ୍ ନିଆରା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ନୃସିଂହ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀର ବଳିଆ ଅବଧାନୀ ଓ ବନ୍ଧୁ ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଖୁବ୍ ଆଦରର ଛାତ୍ର ଟିମା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ନୃସିଂହ ନାମରେ। କୈଶୋର ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ରାହା ପ୍ରତି କେମିତି କେଜାଣି ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଉଠିଲେ ନୃସିଂହ। ରଘୁନାଥପୁର ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ପରେ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାୟତନ ପ୍ରତି
ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଦେଲା ପ୍ରେରଣା। ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଅନୁମୋଦିତ ହେଲେ। ଶିକ୍ଷା ହିଁ ସବୁ ଅଗ୍ରଗତିର ମୂଳ ନିର୍ଯାସ। ଏହା ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରୁଥିଲା। କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ଶକ୍ତିର ଆହ୍ୱାନରେ ଶିକ୍ଷକତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1957 ମସିହାରୁ। 1989 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରଘୁନାଥପୁର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିରାଟ କଟକ, ରାଢ଼ଙ୍ଗ, ସାନତିଅଡ଼ା, ଓଡ଼ପଡ଼ା, କନ୍ଦରାପଟି, ଧରାଧରପୁର, ମଧୁସୂଦନପୁର, କୋଟକଣା, କଲରାବାଙ୍କ, ମାଣପୁର, ରାଉତରାପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ସହସ୍ରାଧିକ ଗୁଣାଧାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାରେ ନୂଆ ରାହା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଟିକ ରଖିଥିବା ସୁଯୋଗ୍ୟ ଦାୟାଦ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ, ବିଶିଷ୍ଟ ଓ କୃତବିଦ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ବରାଳ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିବାଦର ଆଇନଜୀବୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ରମାରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଜଣଙ୍କ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ନୃସିଂହଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦର ଚକଟା ମାଟିରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ନୃସିଂହ। ଗରିବ ଓ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ଝରଣା ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା ନୃସିଂହ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ। ତାଙ୍କ ହାତଗଢ଼ା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଅଜସ୍ର ଗାରିମାର ଅଧିକାରୀ। କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗଠନ ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କଠାରେ ମାନବିକତା, ତତ୍ତ୍ୱନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୟୋଗ ନୃସିଂହଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ସୁସ୍ଥ ସାମାଜିକ ନିରାମୟ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନର ଅଫୁରନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ଉଠିଲେ ନୃସିଂହ ସାର୍। ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରି ସମାଜରେ ଜ୍ଞାନ ଋଣ ବୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ ନୃସିଂହ ସାର୍। ତାଙ୍କ ହାତଗଢ଼ା ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁତାମଚଣ୍ଡୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ଗୋପାଳ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମାଣପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ରାଉତରାପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ, ଯାହାର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ନୃସିଂହଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଗାରିମାର ଅଧ୍ୟାୟ। 4 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାକୁ ମାତ୍ର 4 ମାସରେ ସମାପ୍ତ କରାଇଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ଓ କର୍ମ କୌଶଳତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃତି ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ମହିମାମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପିତା ବନମାଳୀ ଓ ମାତା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ନୃସିଂହଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ୍ମିନୀ କନ୍ୟାଟି ଖୋଜି ଆଣି ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ଦେଲେ। ସଂଯୋଗ ହେଲା ମଣିକାଞ୍ଚନର। ନୃସିଂହଙ୍କ ଜୀବନରେ ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଦୁହିଁଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ବିଭୁମୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଲା। ପ୍ରଭୁ କୃପା ନୃସିଂହ ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କୁ ଜନକ ଜନନୀର ନୂତନ ସ୍ୱାଦ ଦେଲେ। ସତ୍ୟବ୍ରତ, ଦେବବ୍ରତ, ପ୍ରିୟବ୍ରତ, ସୁବ୍ରତ, ଦୃଢ଼ବ୍ରତ ଓ କନ୍ୟା ସତ୍ୟପ୍ରିୟା ଓ ହୃଦୟବାସିନୀଙ୍କ ଜନକ ଜନନୀ ଭାବରେ ନୃସିଂହ ଓ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସରେ ସପରିବାରେ ବିଭୁ କୃପା ଲାଭ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ତଥା ଶିକ୍ଷାର ମୌଳିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇ କେମିତି କେଜାଣି ପିଲାବେଳୁ ନିଆରା ନିଆରା କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଲେ ସେ। ଆଉ ସବୁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ହେଲା ନୃସିଂହ ସାର୍ଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ। କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନଥିବା ଏହି ମନୀଷୀ ଜଣକ ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ବର୍ଗର ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଜନମାନସରେ ପୂଜିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସହଧର୍ମିଣୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଆଦର୍ଶ ଚେତାଙ୍କ ପଦ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିଭଳି ଯୋଗଜନ୍ମା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ଦୁମତୀ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳିନୀ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ପରିଚିତା।
विवाह बेले नृसिंह इंदुमती को कथा देइथिले, मु तुमको शाढ़ी शंखा सिंदूर दे घर को पुलबधू भाव आनिली, आ मो जीवदशारे शंखा सिंदूर दे ए संसार विदाय देवी। परिवर्तित समय रे पुओ बोहू नाती नातुणी मेल सेपुर डाकर आसला इंदुमतींकर। से दिन प्रतिश्रुति रक्षा करी नृसिंह इंदुमती को अह्य राणी करी शाढ़ी शंखा सिंदूर दे खई कौड़ी बिंची शेष विदाय देले सबुदिन पाए। एक अंगी हो गले जुगल मूर्ति। आध्यात्मिकता एक अनुभवर कथा। ऐश्वरिक चेतना मनुष्य को श्रेष्ठ मानव प्रतिपादित करे। ओडिशा रे सृष्टि होइतिबा एमिति एक धर्म आज विश्व रे प्रतिपादित हेबारे लागिछि। अनाकार निराकार परम ब्रह्म महिमा गोसाई बा अलेख धर्म प्रति आसक्त हो उठिले नृसिंह। महिमा धर्मर प्रभाव रे प्रभावित हुई अलेख धर्मी ब्रह्म अवधूत वैष्णव चरण बाबा शिष्यत्व ग्रहण करी नृसिंह महिमा धर्मर प्रचार प्रसार करी निजे भक्ति चेतना रे लीन हो जाउथिले। ब्रह्मयज्ञ भजन कीर्तन महिमा गोसाईंकर आदर्श रे अनुप्राणित होई धीरे धीरे ब्रह्मत्व प्राप्ति हेबारे लागिले। से कला साहित्य प्रति अभिरुचि नृसिंह जीवन रे आउ गोटे सोपान। हृदय गहिरर अकुआ कथा चित्र माध्यम रे सजई दे चित्रकर चरित्र को ओल्हे आसिले नृसिंह। आध्यात्मिकतार चरित्र को व्याख्यान कला बेले मंचरे निजे अभिनेता भावे परिचय सृष्टि कले मंच कलाकार और निर्देशक नृसिंह। कटक कला विकास केन्द्र रे संगीत शिक्षा परे आकाशवाणी कटक रे स्वीकृति प्राप्त गीतिकार भावरे अनेक श्रोता को भजन कीर्तन माध्यम रे मोहाच्छन्न करिबारे लागिले। जने दक्ष कंठशिल्पी गीतिकार खंजनी वादक और गायक भावे श्रोता और दर्शकों मन मोहिबारे उणा कले नहीं नृसिंह। जार अनुरूप प्रभाव नृसिंह कला चातुरीर स्वर्णिम आभारे प्रकाशित हैला दुईटी सहस्थ सृजनिका अश्रुर आत्मलिपि एवं मो जीवन चौतीसा। नृसिंह सामग्रिक कलाकृतिर प्रभाव पुत्र मानक ठारे प्रतिबिंबित हेबारे लागिला। जार रूप नेला महिमा आर्ट्स कंपनी। सुपुत्र मानक दक्ष कार्यशैली कर्म तत्परता परवर्ती समय रे महिमा आर्ट्स ग्रुप ऑफ कंपनी आज समग्र राज्य तथा जातीय स्तर रे निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिबारे लागिछि। एकाधार रे जने कृतवित्त शिक्षक आदर्श संगठक अनेक शिक्षानुष्ठानर प्राण प्रतिष्ठाता कलाकार मनीष तैयारी कारखानार सुदक्ष जंत्री परिवारर सम्मानास्पद बापा श्वशुर और गेल्हा नाती नातुणींकर प्रिय जेजे बापा सबरी चरित्र रे सफल अभिनय करी अंचलर एक एकान्नवर्ती महिमा परिवार भावरे नृसिंह सारଙ୍କ पूर्णता केमिति केजणी अनेकଙ୍କ पाखरे उदाहरण हेबारे लागिला। सबु किछि ठीक चलिथिला। से दिन केमिति टिके अस्वस्थता अनुभव कले नृसिंह सार। तत्क्षणात सबुआड़े बिजुली परी खेलीगला खबरटी। हाथ गढ़ा बाउला घोड़ा माने निजर टाणुआ सैसंक सुस्थतार खबर टिके साउंटिबा पई धाई आसिले। कटकर ब्लू लाइन हॉस्पिटल रे चिकित्सार समस्त सुव्यवस्था चालुथिबा बेले केमिति केजानी धीरे धीरे निथर हो जाउथिले नृसिंह सार। पश्चिमांचल महिमा समाजर गुरु ब्रह्मा अवधूत
वीरेन्द्र बाबा निर्देश स्वगृह को फेराई अणागला। कटकरू कंदरापटी बोधहुए नृसिंहंकर यह थिला विभुकेन्द्रिक इच्छा। निज घरे आत्मीय स्वजन मानू आतुर हुई देखा चाहिए नृसिंह। डाक पकाइले अस्पष्ट दरदी कंठरे, ए मंटू, ए टुटू, बुटू, पाबी, ठुकुरा, इनू, झुनिया, पागली, डली, बेबी, ममता, हे दीपू, पप्पू, अरूप, ए बुबुन, लिपुन, अरे समस्ते टिके मो पाखक आस। पार्टी रे शब्द नथिला। पुओ बोहू नाती नातुणी मेल स्वच्छंद स्मित हस टिके खाली सेतिकी। आबद्ध प्राण पक्षी उड़ीगला कहीं क्यों सीमाहीन दिग्बलय को। से पुरु निमंत्रण आसी सारी केउ एक अजणा डाकरे प्रस्तुत हो सारी था नृसिंह। क्षीर सह नीर मिशिबार बाट खुलीगला। परमात्मा सह आत्मार भेट हेबार संदिक्षण ए तुच्छा धराधामर पारिवारिक मोहता बांधि रखि था केमिति। पुत्र कन्या पारिवारिक मोहबंधन तुटाई चलीगले से पुरक जो कई भी फेरिबार बाट बोध हो पाइनी। वासांसि जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णोति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जन्नानि अन्नानि संजाति नवानि देहि। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु। ए जीव निश्चय जीव आउ अन्य घटरे प्रवेश हेब। एमिति अनेक कथारे मन को सांत्वना देला बेले किति दूर छुटी आसला अजस्र छात्र छात्री बंधु परिजन शुभाकांक्षी स्रोत नृसिंह सार शेष दर्शन पाई। पंचभूतरे लीन हो गले से। आउ मोर शरीर शेष यात्रा, शेष पटुहर, शेष शोभायात्रा तांको हाथ तियारी मनुष्य मानकर महामेलन, तांको स्वप्नर विभामय शिक्षानुष्ठान छात्र छात्री मानक शेष पुष्प समर्पण सभी आखिरे लोतक शेष विदाय। विदाय खाली विदाय, शेष अश्रुरे विदाय। निमिषक मध्य हजिगला बापा, केमुटी तुमको पाऊ नहीं। डाके डाके कंठ रुत्त हुए आम, चेते बुझाइले मन बुझु नहीं। स्नेह ममतार बंधन भितरे का मन कहीं मिशु नहीं। बापा बापा बोले डाकिला मात्र के तोरीते जवाब शुभु नहीं। हसाई कंदाई माड़ा गाड़ी दे शिक्षा दीक्षा दे मन को बुझाई सांत्वना के देव जानी नहीं। अपेक्षा करिलु बाट चाही
बापा तुम्हें चली गल कहीं, बापा तुम्हें चली गल कहीं। महिमा गोसाई नीति और निर्विकल्प को आधार करी महिमा साधु द्वारा समाधिस्थ हेले एक खर्बकाय मनीषटी जोगी महाऋषि, किंतु मृत्यु तांका पाखरे हार मानी। से मृत्युंजय खाली मोर कि तमर कि आम मानकर नुह, आम समस्तंकर। नृसिंह सारंक शरीर प्राणपाखी उड़ी जाइथिले भी तांका आभा मनरे आउ एक स्मृति केमिति केजाणी सज्जीवित हेबारे लागिला। आजी आकाश स्तंभित, चलचंचल वायु केमिति आज हिल्लोड़ित हेबाकु भूली जाइछि। अनेक स्नेह श्रद्धा प्रेम सर्वोपरि शिक्षार जोगजन्मा पुरुष को शेष विदाय पुणी शुभ्र वस्त्र जो आत्मांग रंग नहीं, रूप नहीं, स्वाद नहीं, से श्वेत वर्णा। सबु रूप सबु रंग सबु स्वाद ही समष्टिगत हो पारे बोली शेष विदाय रे शुभ्र वस्त्र परिधानर विश्वास को एड़ी दिया न पारे। ओह, परिवार जो अपूरणीय क्षति, समाज एक शून्य स्थान, आउ बापा डाक सतेरे सतेरे आजिठू हे गला सक्त पर। नृसिंह सार जेमती भी थांतु ना कहीं ताको आदर्श ताको कर्ममुखी जीवन सदा आम मानू आगामी दिन में बंचा अदृश्य भाव प्रेरणा देउथाउ। स्मृति एक अजणा अनुभूतिर अकुहा ऐतिहासिक विवरणी आज समाधिपीठरू आशीर्वाद ढाड़ी देउछन्ति। से महिमा धर्मावलंबी मानक समूह योगदान जन्मस्थान रे गढ़ी उठी तांकरी समाधि नृसिंह स्मृतिपीठ। नृसिंह सार सदा प्रभु निराकार परम ब्रह्मंक श्री कमल श्री बाहुर शीतल छाया प्राप्त हेउछन्ति बोली आमे विश्वास करिवा छड़ा आ किछि भी अवशेष नाही, किछि भी अवशेष नाही। तांको अभुला स्मृति को जीति साउंटिले अंटिबनी, जीति लेखुतिले सरीबनी, जीते देखुतिले राति पाइबनी। केउठी तमे हजिगला बापा, ए जाए तुमको पाऊ नहीं चातक परा से पथ छे। जीती बाजाए चाहे रही, जीती बाजाए चाहे रही, जीती बाजाए चाहे रही। रे